ମହାଶିବରାତ୍ରିର ପରିଚୟ କାହିଁକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ? କାହିଁକି? ଆଜି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭଗବାନ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଯେ ଦାରୁ ରୂପୀ ମାଉସୀ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଆଜି ଅଣସର ଘରେ ଆଜି 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଅଣସର ଘରରୁ ବାହାରି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କଥା। ଏ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା 13 ଦିନ ରହିଲେ ଅଣସର ଘରେ। 15 ନମ୍ବର ଦିନରେ କଲର ରିଜଲ୍ଟ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଞ୍ଜାଙ୍କର ଝିଅ ଆଜି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଦିନ। ବର୍ଥଡେ ମନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବର୍ଥଡେ ହେଉଛି। ସଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୁଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। ସେ କୁଞ୍ଜନ ଦେବୀଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଦିନ। ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଦିନ ଠିକ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ତେଣୁ ସେ ଝିଅର ମଙ୍ଗଳ କାମାର୍ଥେ ଝିଅର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ଆମର ଘରେ ମାଲା ଟିକେ ଡାକିବାକୁ ଆମର ସାଥୀ ମାନେ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା साथी डाकले पैसा ना लगे टुकेल पार्टी डाकले पैसा लगा बोली संजय हम सब एनु भंजांक जो अभिलाषटा ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନଟା ଆଜି ଆସିଛି ସେ ମନରଥ କିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା? ତାକୁ ଆମର ପରମହଂସ ଅଭିରାମ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଉତ୍ସବଟା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସହପରିବାର ଆଜ୍ଞା ମନୋନୀତ ହେଲା। ସେ ମନଟାକୁ କିଏ ଦେଲା? ତାକୁ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଗତଗୁରୁ ପରମହଂସ ଅଭିରାମ
আমার যে মিঠাই দোকান আছে মিঠাই দোকান খুলবু আর দেখ তোর যে পয়সা কৌড় ধরিকি আইথিবা বেলে মিঠাই দেব না না দেব হ্যাঁ ঠিক আছে দেখ তো পিলা মানকু সমকু নেই যাও যা দোকান কে খুলবো চলো সব নিজ নিজ দোকান পাতি শুনে বসো আচ্ছা 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 খোলুছু ওম ভবম ভিক্ষা ভবম ভিক্ষা কেতে উচ্চকন ধরে মু ডাকুছি তার মাস্টা জানি শঙ্কর সব জানি হে পিলামানে দোকান খুলো তো শঙ্কর কুড়িয়া শঙ্কর কুড়িয়া পাস্তা শঙ্কর সাউর মাস্টা হ্যাঁ শঙ্কর সাউ ঘরে অଛନ୍ତି শঙ্কর সাউ ঘরে অଛନ୍ତି না অতিথি জনে ব্রাহ্মণ দেবতা কিছু ভিক্ষা নেবার লাগিছে শঙ্কর সাউ জনে ব্রাহ্মণ বসাই ভিক্ষা মাগিଛନ୍ତି ধরিଛନ୍ତି নারায়ণଙ୍କ ନାମାମୃତ ଆଉ ତମେ ଯଦି ଭିକ୍ଷା ଦେବ ତମର ପରିବାର ନିକଲ୍ୟାଣ କରିଯିବ ହଉ ଆଚ୍ଛା ତ ହଁ ଠିକ ଅଛି ରେଡି କରି ଦେଖେ सारे अरे मुकुमस्ता क्रिकेट दौड़ बांग्लादेश ई गुतिर बांग्लादेश देखो ओ गुटे काम छे तमन निके दुकान पाती सब खुला है छे गुटे इमरजेंसी लगाई छे बा 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 सीता बा बा बाबा कहूची जा तो गुड़िया शंकर को कहबू कहला बड़ करी मते भिक्षा देले ताको मो कन्या करी चाली जीवी प्रथमे बुढ़ा को डाक्याने बुढ़ा कहला बाबा मो सामान्य बाबा नुहे ठीक है ओम नागे छबो हे बाबा बाती कर छुके कते देखो ढुकिरी जुवार टिका दे ए गुमास्ता हां तमर शंकर साउ भिक्षा दउछन केते किलो ने हे मिठा खाना में ऊपर ए गुमास्ता मु जने भिखारी भिख मागुछि हातपाती मागुछि मो पाखरे टंका पैसा किछि नै दूसरा रास्ता दे बाबा विश्व सम्राट चिरंचिन्मय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नर अयन नारायण करे पूजा मु करूछि आ तम साउंग पाखको गंडाए भिक्षा सारे आसीछि अतिथि जदि निराश रे चली जाए ए घर रे मंगल हेबो ना या कहि हां ठीक है अतिथि की शांति करू बाबा कहूची हां 7 किलो ने बाबू है एते उच्चा ग्राहक है हां 7 किलो ना बा हां ना नहीं तो पैसा करो बने रखे हां से करा तोर जा तोर सौदा कर बुढ़ा के डाकी के आले दे मने में कोई हम बोले कि हां हां उनको ग्राहक है ताल ग्राहक चाल आगे आगे गुमास्ता रे पीछे चाले सा
भवम भिक्षां देहि किसे देखिया इधर आ गए ना शंकर साहू तुम्हें निजे आसी भिक्षा उठिए नेबा ପାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆମର ତମର କୀର୍ତ୍ତି ଶୁଣିଲି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତମର କୀର୍ତ୍ତି ଯାଉଛି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯାଉଛି ଇଲାକାନା ଧରିକି ସୁନ୍ଦର ଗଡ଼ ତୁମର ଯେତେ ସବୁତି ମୋର ନାଁ ଅଛି ଶଙ୍କର ସାହୁର ନାଁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଶୁଣି ମୁଁ କିଛି ଆଶା ନେଇ ଆସିଛି ସାହୁ ତମ ପାଖରେ କେତେ କିଲୋ ନେବୁ ଜଲ୍ଦି କହ କେତେ ଟଙ୍କା ଧରଛୁ କେତେ କିଲୋ ନେବୁ ଜଲ୍ଦି କହ ପତ୍ର ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଶଙ୍କର ସାହୁ ମୁଁ ଜଣେ ଭିଖାରୀ 3 ଦିନର ଭୋକିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମତେ ଆପଣ ମିଠାଇଟିଏ ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରିଦେବି बाबा जीता अल्लाह है तो देख तो मोर परिवार के ई मोर ब्याह हबार किछि ना 120 बछर हला न आदे मन टेंशन है ଶଙ୍କର ସାହୁ हां ହେଲେ जे आज तक आगच्छ भगवानं देवं सर्वकार्यं फलप्रदं यं तिष्ठतिष्ठं गुरुमम ए काका सोख्या बरमसिया बुढ़ा मुहा बरमसिया डोंगरा बाबा इने गोड़ के लमाई बचल का तो गोड़ा तोर मुहा होबे मरि जाऊ ए बिला बिलाबो ई माखिना के घटे तू ओला बिलाते का करू जुआन गजा तोर बंशटा पुरखा उठा इने काण करछु तू इठाना बुढ़ियार वंशरा मरियान्तु मरि जा तू बुढ़ियार वंशरा मरियान्तु होय कि फकीरे मोर सर्वप्रथम मोर नमस्कार ग्रहण ये मां मु सेई गुड़ियार सान बहु मोर ना अमूल्य ଶଙ୍କର ସାହୁର ସାନ ବହୁତ ନା ଅମୂଲ୍ୟା अमूल्य हाँ। ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଭଉଣୀ ମୋର ପାଦ ଡେଇଗଲେ ତୁ କାହିଁକି ଡେଇଲୁନି ମା ना ଡେଇଲୁନି मु डेईबिली ଅମୂଲ୍ୟା हौ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରେ ମା ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ମିଠାଇ ସିରିଣି ଦିଟା ମାଗିଲି ବୁଢ଼ା ନ ଦେଇ ମୋତେ ମାଡ଼ ଦେଇ ବାହାର କରିଦେଲା ମନ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ମିଠାଇ ସିରିଣି ଦିଟା କିଏ ଦେଇଦେଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ରେ ଅମୂଲ୍ୟା ତୁ ମୋର ପାଦ ଡେଇଲୁନି ଦେଇଯା ମା କିଛି ହବ ना 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 मु डेईबिली ଦେଇଲୁନି ना ହେଲେ ଅମୂଲ୍ୟା हाँ हाँ ମୋ ପାଇଁ ମିଠାଇ ସିରିଣି ଦିଟା ଆଣିପାରିବୁ ରେ ମା निश्चय निश्चय फकीर ଆଣିପାରିବୁ मु ତୋ निश्चय ଘରରୁ ତୁ ହାତରେ ଆଣି ମୋତେ ଖୁଆଇ ପାରିବୁ ଏ ପୋଖରୀ ନିଶ୍ଚୟ। ଯା ମାମୁଲିଆ ମୁଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ହଉ। ତୁ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ବସିଛି मु आसी ଯା निश्चय आपणक पाई मु ଅମୂଲ୍ୟା ପାଖରେ ମା ମାନେ କେମିତି ଆଣିବି। ସଂସ୍କାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅମୂଲ୍ୟା କେମିତି ସାଂସ୍କାରିକ ଦେହ ଧାରଣ କରିଛି हां ଅମୂଲ୍ୟା ସେଇ ଘରର ବହୁ ପାଞ୍ଚଟା ବହୁ ଫକୀର ବାବା ପାଦ ଦେଇଗଲେ हां हां ଅଭିମାନ କେତେ ଅଛି अछि ଭାଗବତ ଗୋଟାଏ ପଦ କହିଲା କଣ? ଆଉ ବଳ ସହ